wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam binil Islam وخص مراتب الأولياء والعلماء بالمعرفة التامة على سائر الأنام ورفع لهم بأنس المحبة والمكشفة والمشاهدة فنالوا أعلى المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي البهجة والكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكفى بالموت وعظا. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para habaib dan ibu-ibu syarifah dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, yang kita hormati, yang kita cintai, para alim ulama dan guru-guru agama, jamaah Nur Ihsan yang dirahmati Allah. Senantiasa puji dan syukur kita selalu kita haturkan setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita dilimpahkan rahmatnya yang berbentuk nikmat, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tadinya kita sudah membaca maulid, membaca salawat. Mudah-mudahan salawat yang kita baca menjadikan irsyad bagi diri kita, agar kita mendapat kemudahan, sebab-sebab kemudahan di dunia, sebab-sebab kemudahan di akhirat nanti. Kemudian pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau, khususnya yaitu umat Islam ila yaumil qiyamah. Malam ini kita membahas hikmah yang selanjutnya. Hikmah yang selanjutnya ini, Imam Ahmad berkata, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi dharain amin. Subhana man satara sirral khususiyati bijuhuril bashariyati wa jahara bi'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyati. Kata Imam Ahmad, artinya maha suci orang yang menutupi rahasia ketentuan dengan nampaknya sifat-sifat manusia
dan menampakkan kebesaran ketuhanan di dalam menampakkan kehambaan. Dari Imam Ahmad. Maha suci Allah, maha hebat Allah, atau maha kuasa Allah. Daripada ketidakkawaan menutupi rahasia-rahasia atau keistimewaan atau kekaramatan orang seorang wali atau kepada orang-orang yang arif billah. Jadi Allah itu maha hebat. Sidin itu menutupi kewalian atau keistimewaan kepada orang arif billah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Dengan cara menutupinya, di sini diterangkan rahasia ketentuan atau keistimewaan atau kekaramatan ialah pengetahuan dan pengenalan yang diberikan Tuhan kepada aulianya, dilimpahkannya ke dalam hati mereka, orang lain tiada mengetahuinya. Siapa orang yang mendapat demikian karena dia seorang manusia yang sifatnya juga manusia, dan di antara aulia masih berusaha untuk hidup sehari-hari. Ini menutupinya. Orang itu misalnya sampai ke hadirat Allah atau seorang arif billah, jadi ditutupi Tuhan karena seorang arif billah itu, aulia Allah itu manusia juga. Manusia, bukan malaikat. Ada nambah usaha nane buat aulia nih. Ada nang babini, ya kalau ini menutupi nih. Ada orang tuh wali-wali itu nang becari. Wabil khusus orang arif billah itu, orang yang sampai ke hadirat Allah itu hajatnya tuh lebih tinggi ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Jadi harapnya lawan Tuhan itu tinggi. Itu diantaranya tanda-tanda orang itu arif billah. Jadi hajatnya lawan Tuhan itu semakin luar biasa. Ya, ada orang tuh arif billah jar, tapi lawan Tuhan kan ada hajat lagi samuko, nah itu lain lah. Nah lain lebih meningkat lagi. Dan di antara aulia masih berusaha untuk hidup sehari-hari, perusahaan, ada yang berdagang, bertani, dan sebagainya. Maka dengan sifat basyariahnya itu seperti lapar, bisa lapar juga, jangankan para wali, nanti kita bisa lapar. Pasar sidin, ya Allah, sidin selalu berhajat kepada Allah. Semakin tingkatnya meningkat, makrifatnya kepada Allah, hajatnya ini selalu meningkat, harapnya itu selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
harapnya tadi. Makanya para aulia Allah tuh harap dan raja, bilang raja itu kan harap dan takut. Harap. Maka dengan sifat basyariahnya itu seperti lapar, sakit dan lainnya dapat nampak sifat kekurangan dan berhajatnya kepada pemeliharaan dan pertolongan yang ada, yang ia adalah ubudiyah. Jadi hajatnya itu luar biasa lawan Tuhan. Ya, ada baik nak ada hajat lagi. Tuhan tuh tahu, haji sudah hajar. Ya lawan kita ini bujur aja, Tuhan tuh tahu. Cuma ubudiyahnya mana? Tuhan tuh tahu aja kita lapar, tahu benar sini. Cuma ubudiyahnya kan tidak. Nah, sebagai manusia. Nah ini. Jadi hajat itu meningkat kepada Allah. Itu tandanya orang yang arif billah, para awliya Allah. Hajatnya, rukuknya, sujudnya lawan Allah, harapnya, takutnya tadi. Nah, dan nampak sifat kekurangan dan berhajatnya kepada pemeliharaan. Ini selalu hajat dan ya Allah pun dipelihara. Ini tadi kita tahu lawan Tuhan, para lawan Tuhan, dekat lawan Tuhan, lain jadi Tuhan, lain. Nah, jadi orang mengenal Allah itu, mengenal Allah itu, mengenal Tuhan, hendak menjadi hamba Allah. Nah, gitu. Dan pertolongan, selalu menghajat pertolongan Allah, yang ia adalah ubudiyah dan kerendahan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ini kerendahan hatinya. Padahal orangnya sudah kenal lawan Tuhan, para mengenal lawan Tuhan, kenal, hajatnya luar biasa. Ada kita wahai ini hanya 6, baru kenal, sudah kata berhajat lagi lawan Tuhan. Tuhan gak tuju dihajati. Di dalam kitab yang lain diceritakan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kan tanda-tanda aulia itu orang sampai lawan Tuhan itu hajatnya meningkat. Semakin ia kenal, hajatnya meningkat. Semakin ia kenal, hajatnya meningkat. Nah, ada semakin kenal, semakin mengurang tuh lain lah. Sama seorang istri kenal lawan suaminya sehari, 2 hari, 3 hari, semakin hajatnya lawan suaminya tuh luar biasa. Ini iktibarnya. Bukan semakin meremehkan kepada suaminya, bukan. Itu tanda orang makrifat lawan Allah. Semakin kenal lawan Allah, semakin meningkat hajatnya, harapnya lawan Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari bertambah kenal kepada Allah, meningkat harapnya kepada Allah. Apabila berkurang, berarti orang itu bukan berarti kenal kepada Allah. Ini diantaranya. Iktibar seperti seorang perempuan kepada suami. Habis kawin, kenal lawan suami, harap. Nah, semakin meningkat harapnya lawan suami. Semakin patuhnya luar biasa lawan suami. Begitu juga kita kepada Allah. Lebih. Di antaranya dalam kitab yang lain diceritakan, barang siapa yang beramal 4 perkara tanpa disertai 4 perkara. Orang tuh beramal tanpa disertai dengan 4 perkara, maka dia tidak bisa mengambil manfaat pada amal itu. Nah, orang pun beramal 4 perkara
disertai dengan 4 perkara. Dia tidak bisa mengambil manfaat pada amal itu tersebut. Di antaranya contohnya, dia takut kepada Allah, dia kenal kepada Allah, dia dekat kepada Allah, tetapi kada waspada atau kada takut lawan Allah. Orang itu beribadah takut kepada Allah, kenal kepada Allah, tetapi tidak takut, kada waspada atau tidak takut dengan Allah, atau tidak berjauh dari maksiat yang dilarang oleh Allah, maka orang itu tidak bisa mengambil manfaat pada amal tersebut. Takut lawan Allah Ta'ala, parah lawan Allah Ta'ala, tapi nang dilarang Allah Ta'ala tetap dijauhi. Inya kada kamu ambil faidah di sini. Dan yang kedua, orang itu mengharap kepada Allah, harapnya luar biasa, tapi tidak mencari, kada mencari, harap lawan Allah Ta'ala, misalnya, tapi kada mencari. Kita ini mengharap lawan Tuhan, tapi kada mencari, tapi kada mengenal lawan sidin, tapi kada patuh lawan sidin. Harap rahmat daripada Allah, harap selamat di dunia wal akhirah, tapi kada mencari, maksudnya mencari mengenal sidin, mengetahui sifat-sifat sidin, menjauhi larangan sidin. Orang itu tidak bisa mengambil manfaat pada amal. Dan yang ketiga, orang itu minta ampun kepada Allah. Orang itu minta ampun kepada Allah, tetapi kada menyesal. Ini kada kawa mengambil manfaat pada amalnya, kada menyesal, kada ada penyesalan. Semestinya kita gawin yang apa tuh yang dilarang oleh Allah atau menyesal dan mengempalak di uang benjar. Bungol benar apa beheri, nah kita bungol benar apa beheri, lagi kini punya bila, nah kan mengempalak nih, menyesal deh. Nah. Dan yang keempat, beramal kada ikhlas atau mencari pahala dari lawan Allah. Nah, orang ini kada tahu mengambil, tidak bisa mengambil manfaat pada amalnya itu. Beramal kada ikhlas, mencari pahala dari lawan Allah. Semestinya kita semua mencari pahala itu lawan Allah, jangan lawan Allah. Nah, jadi amalnya itu ini kada kamu ambil manfaat pada amalnya tadi, kada kamu ambil manfaat pada amalnya tadi. Ruknya udah amalnya, tapi nak kayak apa nak ini aja. Nah ya, inya kada kamu ambil manfaat kepada amal tersebut. Mengharap rahmat dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, tapi kada patuh yang kepada orang yang diharap rahmat tadi, itu perbuatan bohong namanya. Bohong. Kemudian baiknya amal itu ada pada 3 perkara pula. Baiknya amal itu atau perbuatan. Yang pertama, amal itu dari Allah dulu, bukan dari kita. Amal itu anugerah Allah. Nah, ini. Jadi nang kita kawa beramal, nang kita kawa beribadah,
itu semata-mata itu anugerah Allah, bukan dari kita. Kita disuruh bergembira dengan anugerah Allah. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi, katakan ya Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, wa bijalika falyafrahu, hendaklah ia itu bergembira. Bergembira, disuruh bergembira, bukan gembira lawan amal yang kita laksanakan, bukan. Misalnya kita dilarang bergembira, misalnya kita lah sholat 5 waktu satu nayakan, kita dilarang bergembira dengan sholat yang kita lakukan itu, atau haji yang kita lakukan itu, atau puasa yang kita lakukan itu. Kita diperintah oleh Allah bergembira itu, qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bijalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka itu bergembira, bukan bergembira dengan amal itu. Nangkawa beramal itu semata-mata anugerah rahmat Allah, itu nang kita gembirakan. Ini malam ini nah, amkan dan anugerah Allah kan aku turun, percaya aja ya. Ada rahmat Allah kan kawan duduk, jelas benar, nah, betul gembira. Jadi beramal itu ada 3 perkara atau 3 perbuatan. Yang pertama, amal itu dari Allah atau anugerah Allah. Dan yang kedua, beramal menghendaki keridaan Allah atau kesenangan Allah. Misalnya yang turun ke majelis taklim, tahu sudah aku ini anugerah Allah, rahmat Allah, hawa turun ke majelis. Kemudian beramal di menghendaki, kita kehendaki mencari keridhaan Allah, kesenangan Allah. Jangan duduk diambil. Panas gue di dalam jaga bagi pas angin. Hitungannya kesenangan surang. Jadi sementara duduk di majlis taklim itu kita mencari kesenangan Allah dahulu, bukan kesenangan surang. Amun kesenangan surang, nafsu ngarannya. Ilmu itu kada masuk, harus ada. Lain ibak, dah. Di orang Banjar atau di masjid. Ya guru kan apa ya? Duduk di kedauh nih, nyaman bersandar guru aja. Di dalam panas, kusum masih di dalam. Berarti kan masjid itu mencari kesenangan surang. Kesenangan surang atau duduk di majelis sambil berukuk. Dia bol karena pot. Itu kesenangan surang adanya. Nah, sedangkan Pak Guruwennya kan baru kujuan nih, ada baru kita baru katulahan lah, kira sebenar. Gua masalah aja di mana? Nah sini, beramal tadi supaya kita itu mencari kesenangan Allah. Makanya jangan terlalu lawas bacaan itu, kemudian masam liur. Dan yang ketiga, beramal itu mencari pahala lawan Allah. Lawan Allah, jangan lawan lain. Nah mau tuh amal kita tadi. Disinilah kita amal kita tuh maka ada bebakas. Seperti misalnya orang yang menuntut ilmu, situ apa kafaratu rezeki. Nah ini beramal tadi. Nah, jadi kita beramal nih suruh bergembira, tapi bukan gembira dengan amal tadi, dengan anugerah Allah. Nah ini diantara. Jadi semua amal, sifat-sifat kemanusiaan ini semata-mata ubudiyah, menampakkan bahwa diri kita itu hamba Allah.
bahwa diri kita itu hamba Allah. Nah, jadi orang-orang syufi, orang-orang wali, orang-orang arif billah itu semakin pengenalannya luar biasa, semakin dekatnya dengan Allah, semakin meningkat harap dan takutnya. Mudah-mudahan kita ilmu yang kita kandung, sebagian yang sudah kenal dengan Allah, sudah kenal dengan Rasulullah, dirikanlah ubudiyah. Nyatakanlah diri kita ini seorang hamba yang tidak ada apa-apanya. Kita tingkatkan ubudiyah kita. Salatullah, banyak-banyak minta maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أبدأ الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آلك وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لأنك الذاكرين ولنعمك الشاكرين ولقضائك وبلائك وقدارك من السابلين من الحلال مرزوقين وعن الحرام مغصوم وبالجنان منعم وأن النيرات وعدنا وتلاوة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب نازل المتمتعات رد اللهم لك مرضا جميلا رد اللهم لك مرضا جميلا رد اللهم لك مرضا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا بسن خالد ولا عند الممات ولا قدم ولا قدم ولا سبيلا واثبتنا اللهم على كراتنا كاته وغيبها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك وحسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب قرأنا وغفرنا وحللنا وجيرة بسربنا بلكم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ولكل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المتدينين مقولة الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادات الستة المعتقين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناك كنا بسببهم وتركم على عظم من أجلهم وجهازهم من دعوهم بما بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من بعدهم وقرن أموات المسلمين كافة عامة من لهم ليل ولا جيل لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفضل جنتك مرضك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وانبرك تجارنا واقم بسنة عامنا ولا الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غربة ولا تأخذنا كرة وجل آخرة ربنا من الدنيا إلا انتهاء وأجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلنا عليك يا عن عمدنا عليك يا مميت وابعثنا من قبورنا يا بيشا بعد ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أقام وتقل بن سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى أرواح كل ولي وولية نشكر قول المغرب والروح وبحرها أينما كانوا وكان كائنا بعامك اللهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا على المعلى وصدقة ربك وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح بسم الله الرحمن بسم الله الله يهدي أرضي بسم الله الله يهدي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعظمهم اللهم اجعل لهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة قبور النيران اللهم انزل رحمة ومغفرة ونعمة وشفاعة على اللهم انزل رحمة ومغفرة ونعمة وشفاعة على روح اللهم انزل رحمة ومغفرة ونعمة وشفاعة على يقين أرضين آمين يا الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا من بين وارزقنا تلاوته وأنا عليه وأن أنها وجهت يا مولانا رب العالمين وأفضل صلاة تسليم على
على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ويا أيها الراجون من الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك What is that meeting?